हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ शुभ सकाळ केमती अच्छा समस्ते मु बहुत भल अच्छी आज रजर हूँ तृतीय दिन अथ भूई दमन बर्तमान आज घरे सब माने भूई दमन जेहेतु रविवार पड़ी तो घरे बर्तमान टे चिकेन चिकेन रोषे सब लगी पड़ी बर्तमान देखु आनी चिकेन बर्तमान आसली टाइम हम बर्तमान 10टा पाखापाखि तो रोषे बर्तमान चली देखु मानसी तार रोषे चल चुली कौ भाई काठ पड़ी देखा 4 दिन काठ पड़ी आएपटे अच्छे गोडन सजबाज हो तार से दोली खेल चल यार से बुलाबुली तार से चल घरे आज टे भल दिन जेहेतु रविवार अच्छी चिकेन टे हो जो मसला मसली सब पूरा रेडी अच्छी आबे मु रांधियारे लगी से घर कम कौन करेंगे चल आगू आगू कौन हो तो आपण मन सब देखेबी जो मैंने भिडियो नुआ अच्छा देखुं लाइक कर दिखाँ ए भिडियो को चैनल जो मैंने नुआ अच्छा सब्सक्राइब कर दिखाँ आ गुटुन के कहते पकाऊ जे अल्प पका हाँ नहीं कहीदेल हाय करदेल हाय हाय केमती अच्छा सब भल अछ मु बहुत भल ताम भिडियो जो मैंने देखुं प्रथमे टे लाइक कर दियो लाइक कर दे कहला तो वीडियो टे लाइक करदे चल आगू आगू कौन सब हो देखिए समस्त मुझे देखेबी तो बर्तमान मसला कषिया कषि चली अथ पियाज रसुण पड़ी सब चलती घंटा घंटा जो चलती आगू चिकेन पड़ो एमती सब चलो प्रोसेस उपर रोषे है केमती कौन रोषे कौन सब देखेबी हूँ रोषे तो हाथ हाँ हाँ हूँ घाटी पार देख घाटुचे देखिए सेमती घंटा हुए तले लगिगले केमती घंटे घाटिव सेमती चलती ताल सका कौन खाई झील आउ कौन सका अमूल बिस्केट चाहा आ बाकी चकुली पिठा होता चकुली पिठा तो कह भूली जाइए चकुली पिठा खाइन खाइच आ कह भूलीगल चकुली पिठा खाई बर्तमान चिकेन रंधा हेले समस्ते खाइबू आ तुम सका कौन खाइच चकुली फकुली था कि खाइन तार सब खाई पूरा रेडी हो गए हाँ चिकेन हेले पुणी पकड़ पार तो माँ झी बर्तमान लगी पड़ी रोषे कर रोषे केमी हो कौन देखा आज टेस्ट करवा ना कौन कौच तो बर्तमान चिकेन जो आसला बर्तमान खोलुं देखु किलोटा चिकेन आई चिकेन बर्तमान खोला है धुआ हम ये धोय कौन गली पड़ू चिकेन बर्तमान धोबू धोईकी मसला बर्तमान एपटे रेडी हो गला चिकेन धुआ हम गुडुन सब ता मम्मी की बताऊँ एमती हम सेमती हम आगे पानी दे दो लगी दियो लगे कांटिया तो रोषेर फुल फर्मूला मोठ शिखिकी मत बर्तमान पाग तो पड़ो अजा तक धोई दो गुटू पानी दे दियो जाकि बर्तमान धोया गले माँ झील देखो बर्तमान चिकेन धुआ है कहीं सी कौ पानी रे कौन धोन तार सी मैंने आम टे धोईदे भल केते बड़ रखी दीजिए हो था पानी दे पानी
ସେମିତି କ'ଣ ପାଖକୁ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି ନା ପଡ଼ିବ ସବୁଆଡ଼େ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇଲା ମସଲା ପରେ ମସଲା ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ଲୁଣ ପଇଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଏବେ ଲୁଣ ପଇଲା। ତାପରେ ଚାଲିଲା ଆଉ କଷିଆ ହେବ ଏଇନେ ବୁହେ। ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ପକେଇବାକୁ? କ'ଣ ତ ଭଲ ସେ ପୁରା ଘଣ୍ଟା ହେଇକି ଏବେ କଷିଆ ହେବ। ଏବେ କିଲେ ଚିକେନ୍ କେତିକି ହେଇଗଲା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ। ସେଦିନ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିନଥିଲା, ତ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର ସୁଟିଂ। ତ ଆଜି ତ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବାରିପଟେ। ଶାଗ ଭଜା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇଏ ହେଉଛି ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ। ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ବେସର ଭଙ୍ଗା ଦିଆ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଭଜା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା 11ଟା ଟାଇମ୍ ହେବ ଆସିକି ପଖାଳ ଖିଆ ହେବ ଆଉ। ନହେଲେ ବେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ଢଳା ହେଲା, ଭଜା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବେସର ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଟମ୍ବୁଟା ଟଣା ହେଇଥିଲା ଆମର କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି କୁହ କାମ ସକାଶୁ। ଖରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଖରାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରୋଷେଇ? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ତ ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ଭାତ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଶାଗଟା ଥିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ହେଇଗଲା। ତ ଆଉ କୂଅ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ହେଇଛି। ଏରା ସବୁ ମାଟି ଫିଲଅପ୍ ହେବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏରା ମାଟି ଫିଲଅପ୍ ହେବ ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀଟା କରିଦେବା ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କିନି ଧୁଆଧୁଇ କରିବା ପାଇଁ ପଥର 2-4ଟା ପକେଇକି ଆକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଚାଲ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବା, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇଛ? ଟାଇମ୍ ଆସିକି କେତେବେଳେ ହେଲେ? 10ଟା। ଆଉ ଭୋକ ହଉନି? ଖାଇବା କେତେବେଳକୁ? ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଥିଲେ ଖାଇବି ତ। ସକାଳୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଦାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭାତ ଯେହେତୁ ସଦାବେଳୁ ତ ଆମର ଖିଆ 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ। କୁହକୁ ଦେଖୁଛ କ'ଣ ହେଇଛି? ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି ସେପଟେ, ଦେଖିଲ କେତେ ଖାଲ କୁହ ଦାଢ଼କୁ। କେଉଁଠି? ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ହେବ, ସଫା ରହିଛି। ଦେଖିବା ତାକୁ ଭିତରେ ପଶିକି ସିମେଣ୍ଟ ଦେବା ଆଉ। କୁହ ଭିତରେ ଏ ପାଇପ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ଆମର, ପାଣି ମଟର ପାଇପ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ଭିତରକୁ। ୱାରିଂ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଉଠୁଛି। ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯିବି ଗାଧେଇବି ଏବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତ ଶାଗ ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ପୋଡ଼ା ହେବ ଶୁଖୁଆ। ଏଇଟା କି ଶୁଖୁଆ? ଧୂଆଁ ମାନେ ପ୍ରବଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଲଣା ଶୁଖୁଆ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟା ଫେଟା ଶୁଖୁଆ ନା କ'ଣ ଗୋଟା କହନ୍ତି? ପିଠା ଶୁଖୁଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଅଲଣା ଶୁଖୁଆ ଏଇନା ପୋଡ଼ା ହେବ, ଆଉ ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଏତିକି। ଆଉ ଗରିବ ଘର ଯାହା ତା ଏଇନି ଖାଇଦେଇକି ଚଳେଇ ଦେଲେ ଗଲା। ଆଉ ତ ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଲମ୍ବା କରିବାନି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟାଟା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ।